नामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ विंशतितमोऽध्यायः। उद्धवोवाच विधिच्च प्रतिषेधश्च निगमो ईश्वरस्य ते अवेक्षते अरविन्दाक्षगुणं दोषं च कर्मणां वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजं द्रव्यदेशवयकालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणभो दोष विधा दृष्टिमन्दरेण विजस्तव निःश्रेयसङ्गतं नृणां निषेधविधिलक्षणं विदुदेव मनुष्याणां वेदचक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्तुनुपलब्धेऽर्थे साध्यसाधनयोरवि गुणदोषविधा दृष्टिर्निगमातेन हि स्वता निगमेनावबाधच्च विधाय इति नमा। श्रीभगवानुवाच योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधिर्षया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्चानुभायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्विण्णानां ज्ञानयोगो नासिनां यधर्मसो एष निर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां यदृच्छया मत्कदादो जातश्रद्धस्तु यप्पमान् न निर्विण्णो ज्ञातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदा तावत् कर्माणि कुर्वेदना निर्विद्येत यावदा मत्कदा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते स्वधर्मस्थो यजन् यज्ञेरनाशिकाम उद्धवा न याति स्वर्गनरको यद्यन्नच्च समाचरेदस्मिन् लोके वर्तमानः सुधर्मस्थो न कश्चित् ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वायुदृशया स्वर्गिणोपेदनिश्चन्दिनोदं निरैनस्तदा साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकं न नर स्वर्गलिं गक्षेनारगिं वा जक्षण नेमं लोकं जगांशेद देहावेशप्रमादते यद्विद्वान् विना मृत्योरपवायुगदेदसा अप्रमत्तैदं ज्ञातामत्यमप्यर्थसिद्धिदं निद्यमानं यमैरैदे कृतनीडं मनस्पतिं गगस्वगेदमुसृज्य क्षेमं यादिगिळम्बडा अहोरात्रे विद्यमानं उदायुर्भवेपद मुक्तसङ्गवरं बुद्ध्वा निरीह उपशम्यते देहमाद्यं सुलभं दुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वदेरितं पुमान् भवादिं नदरे स आत्मः यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तसंयतेन्द्रिया अभ्यासेनात्मनो योगे धारयेत जमलं मनादार्यमाणं मनो यर्हि ब्राह्मणाश्चनवस्थितं मदन्द्रितो निरोधेन मार्गेण आत्मवशं नयेत मनोगतिं न विसृज्येजितप्राणोदितेन्द्रिया सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत एष वै परमो योगो मनसः संग्रहस्मृता यदयज्ञत्वमन्विष्यन् दम्यसेव्यार्चितोमो साङ्ख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमदा हवाप्याव अनुद्यायेत्मनो यावत् प्रसीदति निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिना मनसत्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया यमादिभिर्योगपदेरानुषिका च विद्यया ममार्चोपासनभिर्वाणा निर्योग्यं स्मरेन्मना यदि कुर्याप्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेनेव दहेदं हो नान्यत्र कदाचन शेषेऽधिकारेया निष्ठा सा गुणवरकीर्तिता कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमकृत्य गुणदोषविधानेन सज्ञानाद्याजनेशया जातशब्दो मत्कदासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेदसुखात्मकान् कामान् परित्यागेऽपनीश्वर तदोपजेतु मां प्रीतश्रद्धालुर्दृढनिश्चय दूषमाणच्युतान् कामान् दुःखोदर्कां च गर्हयन् प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासगन्मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते विद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते यस्य कर्माणि मयि दुष्टे अखिलात्मनि तस्मात् मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मना न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायश्रेयो भवेदिह यत्तपसा ज्ञानवैराग्यदस्य यद् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरिदरैरपि सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धामगतस्य गिरिवाञ्छति न किञ्चित् साधवो धीरभक्ता ह्येकान्तिनो मम वाञ्छन्तपि मया दत्तं कैवल्यमनुभवं नैरपेक्षं वरं राहुर्निःश्रेयसमानकल्पकं अनल्पकं तस्मात् निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुण साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम् एवमेतान्मयाधिष्ठाननुतिष्ठन्ति मे पदा क्षेमं विन्दन्ति मस्तानं यद्ब्रह्म परमं विदुः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां एकादशस्कन्धे 20तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।